Okey, hari ni kita ada dekat Sumanjaya ni dengan GR Corolla. Toyota ni dia macam late bloomer lah. Honda dah buat Type R lama dah, dia baru sekarang nak buat GR punya series of cars. Of course yang pertama was GR Yaris, yang itu memang kereta yang sangat dahsyat, banyak puji-pujian lah. Dan kemudian dia gunakan driveline yang sama, iaitu enjin 1.6 liter turbo, GR4 all-wheel drive punya sistem yang sangat complicated, yang digunakan untuk dia orang masuk rally competition dan sebagainya, dan dia letakkan dekat kereta ni. Saya pertama kali saya tengok kereta ni dan saya bawa, saya rasa macam agak tak berapa faham apa dia kereta ni sebenarnya mula-mula, sebab mula-mula kita ingat dia memang all out performance car macam GR Yaris, tapi sebenarnya dia tak. Ianya ialah sebuah kereta keluarga yang direka bentuk untuk kita boleh enjoy almost all the time, almost 100% of the time, dengan keupayaan kejuruteraan yang sangat dahsyat. Kereta ni harga dia 355,000, so kompetitif dengan Type R lah. Power 300 PS, 370 Nm, dan dia punya acceleration 5.3 seconds. These numbers sekarang taklah sangat impresif, sebab kalau kita tengok kereta elektrik semua mempunyai keupayaan yang lebih dahsyat. Tetapi ini adalah satu kereta yang memang direka bentuk dan dihasilkan atas minat ketua Toyota sendiri, iaitu Akio Toyoda. Dan kereta ni mempunyai banyak benda-benda yang mungkin kita tak perasan ke apakah. Among the things yang saya rasa perlu mention lah, dia mempunyai keupayaan untuk adjust dia punya torque split dia 60-40, 60-40, iaitu 60 depan, 40 belakang, ataupun 50-50, ataupun 30-70. Kemudian dia ada torsion differential lah, di depan dan di belakang. So ini torsion diff ni memang banyak menghasilkan drivability yang cukup dahsyat lah. Ability dia untuk pull the car into corners memang menjadikan kereta ni satu kereta yang kita boleh bawa dengan laju dan rasa selamat. Kemudian kita tengok dia punya gearbox dia lah 6-speed manual, dan dia datang dengan IMT. Yang IMT tu sebenarnya saya rasa lah, kalau you good driver, you tak nak pakai IMT tu, you akan match your own revs dan sebagainya. Tetapi saya rasa Toyota letak benda ni of course untuk the average driver, untuk bantu dia rev matching, dan juga more important than that ialah untuk bantu kereta ni tahan lebih lama. Sebab kalau you tak pandai bawa kereta ni, dia boleh rosak cepat jugalah saya rasa, dengan mismatch of rev, berenjuk-enjuk, nanti segala gearbox, segala apa, semua driveline, semua yang mahal-mahal tu semua boleh rosak. So dia letak IMT. Dengan adanya IMT tu dan pelbagai-bagai lagi kejuruteraan yang dibuatkan untuk memastikan kereta ni lasak, kereta ni datang dengan 5 tahun punya warranty, which I think is something yang quite impressive lah. Satu lagi, kereta ni bila kita tengok dekat depan ni, dia mempunyai satu gaya yang saya rasa agresif tetapi tak eksesif. Bila tengok dia punya depan, grill tu nampak macam besar, nampak all the air vents, all the air scoops kat depan bumper tu, sebenarnya semua tu ada guna dia. Everything is functional on this car. Air scoop tepi tu bawa udara ke bahagian tepi kereta untuk membantu aerodynamic. Air vent dekat atas bonnet tu untuk bantu cooling. Dan of course grill yang besar tu juga diperlukan untuk membantu penyejukan. Kereta ni menghasilkan 300 PS daripada 1.6 liter. So dia punya specific power output dia sangat tinggi, dan it's actually quite amazing that Toyota jual benda ni with that kind of power output, with that normal warranty. Dan dia punya wide body tu pun ialah satu benda yang functional. Dia memerlukan extra wide track. Dia kena lebar sikit kereta tu untuk bagikan dia the right track and wheelbase ratio untuk menjadikan kereta ni a very drivable car. Belah tepi pun ada macam very wide body untuk bahagian belakang. Rear flank tu memang very wide. Itu pun again untuk bantukan pastikan nisbah track depan belakang tu semua betul. Dan you tengok dia ada sebut, ini aku tak faham sikit lah. Dia kata dia punya multi-axis spoke 18-inch aluminium wheel ni lah. Apa dia maksudnya multi-axis aku tak tahu, tapi memang rim tu cantik lah, jari dia halus. Dan you nampak dia punya brake dia tu. Depan dia menggunakan 4 kaliper, belakang menggunakan 2 kaliper, slotted and ventilated. Dan kereta ni bila kita lenjan, memang dia punya brake rasa sentiasa on point. Sentiasa grip dia cantik dan tak susah nak fade lah. Kalau kat jalan biasa, hang memang kena abuse dia betul-betul baru dia nak fade lah. Turun naik genting tu, kalau hang bawa laju dan brake hard every corner pun, dia masih lagi boleh maintain dia punya braking force. Okay, apa kata kita masuk start ke dalam, aku tunjuk sikit keliling kabin kereta ni, dan lepas tu kita cerita sikit tentang driving dynamics.
So kalau masuk dalam kabin ni, you akan perasan lah kereta ni semua hitam, tak boleh nak buat apa because this is a sporty car. Dan pertama sekali you akan perasan ialah dia punya seat ni. Seat ni dia menggunakan ultra suede dengan leather lah kat tepi ni, dengan of course ada red trim dan ada GR Corolla punya emboss lah dekat dia punya headrest. Seat ni sedapnya bukan pasal apa tau. Setengah company bila dia buat kereta macam ni, seat ni akan jadi ultra tight. Dia peluk kuat sangat sampai kalau orang badan besar duduk rasa tak selesa. Tapi Corolla GR Corolla ni dia punya seat cukup lebar untuk kita duduk dan rasa selesa. Tetapi disebabkan dia pasang ultra suede ni, bila kita bawa corner-corner pun kita duduk planted, duduk elok saja dekat kursi ni dan tidak rasa kita nak bersliding kiri ataupun kanan. Lepas tu kat sini kita perasan kat brake pedal ni dia ada macam rubber ataupun ada macam shield sebelah kanan sebelah dengan accelerator pedal tu, which aku rasa dia bubuh dekat situ untuk membantu orang yang nak buat hill and toe lah, supaya senang dia letak kaki atas brake pedal tu dan tak terlajak dan macam mana kalau kan nak buat hill and toe tu nak cepat kan. So I think dia letak tu supaya benar senang. Kalau tidak, kalau you mungkin tak ada hill and toe tu, you kalau seat tolak terlajak, dia mungkin sangkut ke bawah. Because kalau kita tengok dia punya throttle tu, of course masa kita tengah bawa, throttle tu kita akan rendah lah. Tengah bawa kan kita lepas, nak tarik ke brake pedal, dan kalau dia tak ada ni, mungkin lebih senang nak tersangkut kat bawah. This is just little things again yang masa aku cakap tadi, dia dilakukan ataupun dipasang ataupun direkakan untuk just give that little bit of edge for the serious driver. Satu lagi, bila kita pegang dia punya steering ni section dia tak bulat tau. Bentuk dia macam mungkin bujur dan dia tak duduk tegak, tapi dia terbuka sikit macam tu. So bila kita pegang memang sedap. Dia is a very nice cross section bila kita pegang, and it's not too thick and it's not too thin, and of course the material dia pakai tu cantik lah. This is a normal Toyota punya 3-spoke design. Steering ni a bit busy sikit sebab sebelah kanan ni ada adaptive cruise control dan sebelah kiri ni biasa ada butang-butang macam-macam. This is the reminder that ini ialah sebenarnya kereta family lah. Adaptive cruise control ni pada aku interesting. This is like the first time aku pakai kereta ada adaptive cruise control yang manual gearbox lah. Sekarang nak cari kereta manual pun susah. Mungkin kat GR Yaris pun ada tapi aku tak ingat. Tapi untuk GR Corolla ni aku gunakan buat kali pertamanya, dan kerja kita ialah jaga gear. Dia punya throttle semua dia akan jaga. Bila kita tengok rev tu rendah sangat, kita tukar masuk gear supaya dia duduk dalam keadaan the usual place lah, between 2,500 at least 2,500 and onwards. So it works quite well. Dia akan ikut kereta depan dan braking dan semua okey. Cuma bila dia dah berhenti tu kena ingat lah untuk tekan clutch dan lepaskan balik dan untuk take over. Satu lagi hang akan perasan kereta ni, dalam Corolla punya form, mungkin dalam GR Yaris dia lain sikit lah. Tapi in Corolla punya form, mungkin because of the sound, dia dening ke apa ke, kita tak begitu dengar sangat. Dengar bukan tak dengar, tapi dia punya engine tu tak ada macam increasing pitch. Bila dia naik ke RPM tu macam dia macam dia constant. Macam mana aku nak cakap, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi what happens is that kita cukup senang untuk tak perasan yang kereta dah hit the red line. Dan you sedarkan dia dah cut power. So this is something yang menunjukkan, bukan, it's not a fault of the car. It is just that the engine is so well designed. It's just super smooth at any speed. You shift, downshift, upshift, it's always just super smooth. That's why aku katakan kereta ni hang rasa like it's a very robust car. So kalau nak lenjat pun hang tak rasa macam nak kena walk on eggshells, takut dia rosak ke tak. This car feels robust, feels like it's well screwed together. Everything is built to last and you boleh enjoy, which means of course within reason lah. The gear change, of course the gear change ni, this is it's not gated kot dalam ni, tapi the springing is very positive. So kalau you nak push it through, kena practice sikit lah, because there are 3 gates kan. You're going from first, this is third and this is fifth, and there are 3 gates across, 3 gate. So just ingat nak kena practice sikit lah, because the spring is very positive. Tengok DP tengah memang confirm tengah. So it's possible. Kalau if you want to rush from second to third, nampak, you don't really have to tolak tarik macam ni ke apa tak. Very positive, nampak. So this is a very nicely designed, nicely executed gearbox, very short throw.
So you can really enjoy this car lah. Kalau you jenis suka buatlah macam tu. Tapi aku jenis macam ni, so taklah laju sangat kan. And kereta ni again, this 9-inch screen kat tengah ni is a reminder that this is a family car. Tapi you tak boleh expect that kereta ni dia punya display ni semua macam kereta yang modern-modern sekarang. It's very basic, very plain display dia. It's just a matter of fact. Kalau kita tengok kat tengah-tengah ni, dia ada 3 option untuk display. Yang pertama sekali, dia boleh tunjuk apa dia panggil turbo boost dengan fuel economy. Satu dia boleh tunjuk turbo boost dengan fuel economy. Satu lagi dia tunjuk dia tunjuk trip meter dengan all-wheel drive system. Dan last kali dia tunjuk all-wheel drive system dengan turbo boost. For me, the turbo boost apa semua tu taklah penting sebagai normal driver. Tapi it's interesting to see that yang you ada maklumat tu at your disposal. Especially kalau you jenis orang yang very particular about your driving. You nak tengok how you are working the car, lalu jalan-jalan belakang, jalan bukit semua. Dan of course the turbo boost meter tu is kind of important kalau you nak maintain fuel economy. Sebenarnya kalau you nak just make sure that the car runs at a very good fuel economy, you try to keep the boost to zero lah, minimum boost. Dan you tengok you akan capai a very decent fuel economy. Berapa you dapat tadi? 7.8, 7.9 liter per 100 km. So by driving and keeping the boost to minimal, jangan bagi dia lepas kosong lah basically kan, yang bila naik ke positive area, and you can get really good fuel economy. And this car, dia punya gearing of course is short lah. At 120 km per hour you're running 3000 rpm. But of course to be expected lah, this is a performance car kan. And every time you macam ni, so every time if you change mode, macam ni nak change mode sini kan, drive mode. So if you change drive mode, you masuk sports, apa yang you akan dapat lah a different display lah. You get a different display. So this new display akan tunjuk apa tau? You punya rev counter tu dia jadi satu bar dekat atas, di mana you punya kat tengah-tengah tu yang penting 4, 5, 6, 7, daripada 4,000 sampai 7,000, which indicates to you that if you want to drive this car at its maximum, bukan maximum potential, maximum enjoyment untuk in most conditions, you should keep the engine between 4 and 7,000. Ultimately you want to keep it between 5 and 6,000. Dekat situlah dia dapat full everything you dapat, tapi you tak too close to the limit already lah. Because kalau you dah too close to the limit pun, you pun jadi mungkin seriau ke takut ke. So this has been set up to give you all the guidance that you need, you know, to know kat mana kereta ni has the best power, has the best everything. So this thing is something yang you can only get when you have a boss of a car company macam Akio Toyoda, where he sebenarnya sebelum dia naik ke jawatan dia yang besar dalam Toyota, dia bukan seorang pemandu yang terror, tak. Dia pun mengaku dia pemandu biasa saja. Tetapi bila dia diberikan tanggungjawab untuk menguruskan Toyota, dia mengambil keputusan untuk belajar menjadi master driver. Dan bila dia dah belajar menjadi master driver, dia pergi ke Nürburgring, dilatih oleh Toyota punya best driver sampai dia jadi master driver. Dan bila you boleh appreciate the car punya setting macam mana, then you baru reti nak cakap apa yang you nak. So because dia seorang driver yang mungkin driver biasa sebelum ni, so dia boleh tolong, bantu jurutera untuk menghasilkan satu kereta di mana kereta ni kita boleh enjoy sebagai driver biasa, and yet has the ability to impress even the best of drivers. Jom kita pusing Zat. Macam aku cakap tadi, GR Corolla ni adalah sebuah kereta keluarga. First and foremost, it's a family car yang ada extraordinary capability. So like a super family car lah. So bila dia family car, kau kena buat kereta ni mudah untuk bawa. Mungkin yang beli tu si bapa, tapi sekali lagi kalau mak nak bawa pun kena boleh bawa.
Dan anak-anak nak pakai pun kena bagi boleh bawa. Mungkin yang lesen B nak pakai pun kena bagi boleh bawa. Nah, aku tak tahulah sama ada itu dalam kepala otak mereka masa mereka design kereta ni, tapi rasa macam tu kereta ni. Mudahlah untuk dibawa. Dia punya clutch pun taklah tinggi, pelik ke apa ke. The engine tu kalau hang drop the clutch at around 1000 pun tak ada, dia tersengut-sengut, nak kena high rev baru boleh hidup. So it's easy to drive. Dan of course dia ada IMT itulah yang aku cakap tadi, membantukan untuk membolehkan dia boleh rev match dengan keadaan. So membolehkan kereta ni tak tersengut-sengut kalau bawa without IMT. Dan you tak pandai rev matching, memang dia boleh tersengut-sengut, which bukan saja tak selesa tapi boleh merosakkan lah driveline kereta ni. Selain pada tu, hang akan dapati dia punya ride quality dia cukup compliant. Dia langgar lubang-lubang kecil-kecil, pavement, broken pavement, pothole, dia tak crash. So dia punya suspension tu compliant. Dan kalau kita tengok tayar dia pun taklah low profile sangat. It's 18 inci saja. Memanglah 18 inci tu, oh 18 inci for a car like this is small lah. This is like, really very average size tire, almost on the small side lah untuk kereta yang macam ni. Setengah orang akan pakai lagi nipis dan pakai rim lagi besar. But walaupun dengan tayar yang tak sebegitu low profile, the steering is really nice and precise, and you memang boleh place the car mid corner easily. You boleh letak dekat mana you nak. Dan kalau you make a mistake mid corner, you nak correct pun tak ada masalah. Kereta tak panik, tak menggelabah. Of course, kebanyakan akan tanya sports mode lah kan. So untuk sports mode ni sebenarnya of course ada 3 mode, 60-40, 50-50, 30-70. Aku cadangkan lah untuk kali pertama ataupun tak biasa dengan kereta ni, letaklah dekat 60-40. Bagi dia ada front wheel drive bias sikit, so dia rasa lebih selamat lah macam kereta front wheel drive. Of course bila 60-40 tu dia akan understeer lah. Kalau hanya just power out into a corner macam orang bodoh, dia akan understeer sikit lah. But bila you bawa kereta all wheel drive, you memang kena brake lambat sikit lah, brake into the corner supaya bila you bawa kereta all-wheel drive, memang you kena brake, trail braking pun ataupun brake into the corner, nak bagi dia punya belakang tu keluar sikit supaya you boleh then use the front to tarik dia masuk corner lah. So that's the safest setting is 60-40, di mana kalau kita terlalu laju masuk corner, kita lift off, the whole car nose dia akan tuck in. Ni akan boleh rasa bila bawa dekat atas highway. Try dulu kat atas highway, di mana you masuk agak corner yang dah biasa, yang boleh tekan sikit, tak usahlah sampai gear 5, gear 6 nya, gear 3, gear 4 punya corner. Dan bila hang lepas, hang tengok dia punya nose tu macam mana. Right, 60-40 nose akan tuck in, 50-50 dia akan stay, tak ada apa-apa. Kalau 30-70 dia akan go wide sikit. So dia macam rear wheel drive bila 30-70. 50-50 tu memang the least fun lah sebenarnya. 50-50 tu the least fun, I guess. Sebab dia semua benda rasa slow sikit lah. So you pilih yang mana satu nak. 50-50 tu memang the least fun aku rasa lah, because everything is so stable and tak ada apa movement dan apa pun. Kalau kita lift off ke apa ke, kalau you nak main balance on the throttle ke apa ke, then you put either 30-70 or 60-40 lah. And because engine dia so tractable, dia boleh pull clean lah. Daripada around 2000 RPM tu dia boleh pull clean. So you boleh enjoy macam ni kan. Since we are in third gear sekarang, kalau aku masuk fourth gear, dia duduk dekat 2000 RPM. Just tekan, pull clean. Bila dia masuk dekat 3500, 4000 tu dia hampir orang kata on song lah. Bila dia on song tu, dia betul masuk 4000, dia mula nak lari. So dah pasal kalau hang tengok aku cakap tadi, dia punya meter tu kan, bila masuk sports mode dia antara 4 sampai 7. So you duduk dekat antara 4.5 sampai 6.5 tu, kat situlah where the most fun is to be had. Tapi aku rasa untuk orang biasa
4.5 sampai 5.5 dah cukup lah. Kalau rajin nak tolak pergi sampai 6 pun boleh. Tapi aku rasa nak pergi sampai gear 6 tu tak kot. Untuk aku lah, aku tak beranilah sampai nak pergi ke gear 6. Kalau jalan twisties yang highway pun aku mungkin tak beranilah nak push sampai takat tu. Dan kalau dekat takat naik genting tu is gear 3, gear 4 lah. Gear 3, gear 4 because this is a 6 speeder. Dia macam 2.5 sampai 3.5. Kalau 2.5 sampai 3.5. So it's slightly more than third gear and slightly more than second gear. So dia 2.5 sampai so dia duduk compact. It's a very nice compact range di mana you boleh enjoy kereta ni without going too fast. Sebab in reality orang yang beli kereta ni ialah orang yang memang dedicated to the car, which is you nak commit 355,000 untuk Toyota Corolla GR Corolla ni. Either this is like your toy car ataupun you're committed lah to the idea of driving fast. Tapi masalahnya kereta ni kereta family. So you akan, anak-anak akan pakai. So you need to train them and teach them macam ni. Kalau hang nak bawa, hang tak reti, hang set macam ni, bawa dia orang tunjuk. So dia boleh bawa sebenarnya, dia boleh bawa. You can let them drive, but you need to teach them these are the correct setting untuk you. Nanti bila dah boleh sikit macam ni dan macam ni. Ni kalau nak selit-selit memang tak ada masalah. It's so stable. It's unbelievably planted. All-wheel drive, huh? So you just and bila kita naik ke Genting pun tak ada footage lah kita naik Genting sebab corrupted lah. But anyway, Genting Run aku tak bawa laju mana pun. Masa tu ada satu Yaris biasa. Dia memang regular lah aku kat situ kan. Dia punya line very nice, tak ada teragak-agak. Dan kita pun ikut dia lah, kita layan dia. Mula-mula dia cucuk belakang aku dah macam lah semaknya bagi dia pergilah. Tengok-tengok memang dia boleh pergi laju lah. So kita ikut lah belakang dia. Kita taklah cucuk dia sekarang, tapi ikut belakang dia nak tengok dia punya speed dia. And so anyway, bila kita naik tu, kalau kata kita nak kadang-kadang kita tengah corner, lepas tu ada kereta, kita nak tukar lorong, dia memang tak ada masalah. It's a very nice, predictable car. So you boleh enjoy this car 90% of the time. And cuma you akan, bila you dah bawa dua-dua Yaris dengan Corolla, you akan rasa sayang lah, because Yaris tu far more focus kan. This is a family car yang ada great ability, but ultimately kalau hang nak beli atau hang nak yang Toyota punya ultimate performance hatchback, there's no doubt about it, is the GR Yaris. Is absolutely impractical, tapi that's the one. But if you want something yang boleh bawa family, this is the one. Bila hang buka boot belakang, hang tengok kereta ni boot dia kecil tau. Dan the reason why boot kereta ni kecil lah because ultimately kat belakang tu ialah bateri dia. Dan kita ingatkan kenapa dia tak boleh tanam bateri ke dalam sikit. Tak ada wheel well ke? Bila buka belakang wheel well tak ada, tempat spare tire tak ada langsung. So belakang tu, structure belakang tu aku rasa tak sama langsung lah dengan Corolla biasa. Of course, even the GR Yaris pun dia buat macam-macam perubahan. Dan kita tengok dekat lantai tu dia ada cross bracing dan sebagainya. Dan bila ada bateri tu duduk tinggi lah, nanti dia go foam punya padding keliling supaya kita boleh letak benda-benda lah, macam dia punya flat tire inflator dan sebagainya. So this thing is not, kadang-kadang gila kita kata this a family car, macam flippant, macam aku macam seolah-olah menghina dia. Sebab the amount of engineering that goes into this car, the changes that they've made to the Corolla punya body and structure dia is terlalu banyak untuk just to call it a family car. But itulah dia, this is a family car. It's a 5-seater, tempat duduk belakang selesa, and yet it can do crazy things. Some people dah bawa yang ini dengan the Type R. They choose this one sebab as a family car, this is more accomplished than the Type R. But as a driver's car, you probably nak pergi ke Type R lah, because that thing is of course, because the front wheel drive very raw. Dia punya, the Honda has perfected front wheel drive performance car lah.
the last generation of Type R dah memang tunjukkan macam mana you can get all the combination of speed, precision and comfort, and this one is even better lah. But for the added safety and the added compliance and added comfort, it's this one. Lepas aku dah pandu kereta ni merata lah, aku dah jalan kat belah-belah KL semua, masuk highway, naik genting, dan susah kita nak cari satu keadaan di mana kereta ni out of sorts, di mana dia tak ada idea macam nak handle keadaan tu. Sama ada hang lift off mid corner ke, hang brake mid corner ke, you botch your line, you nak fix the steering ke, nak adjust the angle, semua boleh. And you boleh main dengan dia macam-macam cara. If you're a good driver, you nak balance on the throttle, you ada setting 70-30, 50-50, 60-40, macam-macam cara you boleh main dengan dia. And because the steering is very precise and the throttle control is very good, and it is something yang it's like a very precise tool yang you boleh memang gunakan dengan satu cara yang di mana it's not just a precise tool, tapi satu precise tool yang you rasa is so well built that you boleh enjoy dia tanpa takut-takut. Tu yang nak kata tu macam mana, sebab this is of course this is the way that Toyota does things lah, semua benda dia macam tu kan. So kalau hang ada duit, aku rasa benda ni dah jatuh wajib hang kena beli, sebab hang kena beli ni untuk future Malaysians. Kita kena kumpul banyak kereta ni masuk ke Malaysia. So kalau hang ada duit, jatuh wajib ke hang beli. Ni kita kira hukum kereta lah, bukan hukum Islam. Jatuh wajib hang beli kereta ni untuk future Malaysians. Hang beli, hang pakai, hang enjoy, hang simpan, lepas tu hang jual lah kan. Bagi kita yang lain pula merasa it is something yang aku kata just like the GR Yaris, this is something yang penting dalam sejarah otomotif, terutama sekali dalam keadaan sekarang di mana kita tengok lebih banyak kereta-kereta elektrik dah mula masuk, di mana kita tengok 300 horsepower is nothing, 370 Newton meters of torque is absolutely nothing, 3.9 second is nothing. Tetapi although all those numbers nampak macam biasa sekarang berbanding dengan kereta-kereta elektrik, Toyota dah tune kereta ni untuk satu kenikmatan yang kita tak boleh dapat dengan kereta-kereta elektrik yang lain tu, kerana kereta elektrik ni dia berat. So dia tak ada that sense of finesse yang you boleh enjoy dan rasa bila you dapat satu kereta yang tak berat. Lightweight does some kind of magic to a car, and this car is a relatively lightweight car. Dan you tengok macam mana Toyota buat macam-macam usaha, sampai ke dalam boot pun dia buat structure baru untuk bagikan kereta ni very stiff structure. Things, benda-benda yang you tahu hanya akan dilakukan oleh mereka-mereka yang betul-betul faham tentang nikmat pemanduan. Dan kita kena berterima kasih dekat Akio Toyoda kerana dia menggunakan kuasa dia ataupun kedudukan dia untuk menghasilkan kereta-kereta yang sangat sedap dipandu pada masa dia sedang berkuasa. Okey, itu aku punya komen tentang GR Corolla ni. Hampa setuju ke tak setuju? Kalau setuju ke tak setuju pun komen kat bawah banyak-banyak. Dan macam biasa, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan Pemandu Malaysia Menang Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.